जय जगन्नाथ सांग मैंने मु निवेदिता पुणी आसी गोटे नुआ वीडियो नहीं देखु आज मु कौन कौन सब करुँची देखु ये सब जो नड़िया देखुं आम बाड़ीर गचर ही नड़िया किछि दिन आगे नड़िया गछ छड़ा होता और बहुत नड़िया भी बाहर जो बड़ बड़ नड़िया सब बाहर से सब बिक्री हो जाए ये सब जो देखुं ये सब हूँ छोट छोट नड़िया आउ कहार पानी भी सुखी जाइए जहाँकि से सब नड़िया को मुझे गोटे आनी आउ से सब को बसिकी बाबा चिरी दौरान आपण मैंने देखिए कहले ये सब नड़िया कौन हम आपण मैंने गैस करके कहले हाँ हाँ ठीक भावुंट ये सब ही नड़िया तेल प्रस्तुत करा देखु यहीपरी भाव में सबू तक नड़िया को बाबा गोटे गोटे करके चिरिकी नहीं आसुँच आउ से सब को माने आमे समस्ते काम लगी पड़े बाबा और मु ताकू काटिकी माने सेठुरु बाहर करछु नड़िया बाहर कर दउछु आउ ये जो देखुचंती ये होचंती मोर सान दीदी आ से सब नड़िया को लेकिन से छोट छोट करके काटी दउचंती आउ जहाँ भी हो मु टिके नेचुरल जिनिस माने यूज करने को पसंद करे बहुत तो से मु सब बेले नड़िया तेल निजे प्रस्तुत करके ही माने यूज करे चुटी रे तो से सान दीदी भी कहले मत भी टिके तेल प्रस्तुत करके दे आ समस्ते से लगी पड़े बहुत नड़िया नहीं कि आ देखु जो दीदी काटी देथिले छोट छोट करके पीस करके जो नड़िया काटी देथिले से सब को मु बहुत भल भाव में पानी रे धोई दउची जहाँकि धूली आरिका थिबो जो से सब सफा हो जिवो देखंतु से सब तक नड़िया को मु ग्राइंडिंग करी आनीची आ ग्राइंडिंग करी आनला परे ताको कढ़ाई रे ढाली के टिके गरम करी नबे जहाँकि नड़िया रो माने जो नड़िया रो क्षीर जो थाए ता सेटा भल से बाहरी आसो देखो मु एथिपाई से ताको माने चुपड़ीबा पाई रसटा बाहर करबा पाई ता पाई गोटे नेट आनीची से नेट रे मु से जो ग्राइंडिंग करके रखी नड़िया को ताको मु ढाली देली आउ ताको नहीं कि भल से चुपड़ी के बाहर करदेबे देखो मु जमीती चुपड़ी के बाहर करची एथर देखो माने पूरा निज निज शक्ति भर ताको पूरा चुपड़ीबे आउ मु चुपड़ी चुपड़ी के पूरा थकी गलेनी आउ सेतिपाई मु सान दीदी को टिके कहली टिके तुम्हें चुपड़ी दियो तो सी पूरा उंटारे साड़ी आरिका कषिक कहला हाँ दे मु पूरा चुपड़ी के बाहर करदेवी तापर देखला बेल को सी टोटाली ही चुपड़ी की माने गोटे ठप भी रस बाहरलानी सी तार नहीं कि सीधा ढाल दे जा चल जा एथर देखो मु एमती सबू तक माने नड़िया एहीपरी भाव में माने चुपड़ी के रस पूरा पूरा भल से बाहर करदेवी ताकि टोटाली से माने नड़िया पूरा जमीती टोटाली भी रस रहिबो नाही देखते यहीपरी भाव में मु आ दीदी मिसिकी सबू तक को यहीपरी आस्ते आस्ते करके सबू चुपड़ी की नहीं आउ हाँ आज धर आज संध्या बेले धर एमती रस चुपड़ी के बाहर करने तापर ताकू फ्रिज रे रखिदेवे ता पर दिन सकाळ को बाहर करेंगे देखिए पूरा ऊपर पूरा स्तर भले बसवे आ मु भी सेमिति ए सब को लेकिन सब मु फ्रिज रे ही पुरे देवे आ छोट छोट झील मान सब बाहर कर दिखाई से सब डिस्टर्ब करते तो से सब बाहर कर दिखाई आउ देखु मुझे फ्रिज रू बाहर कले देखु फ्रिज रे बसिकी मु हाथ मारिकी भी देखौची हाथ रे टोटाली लागबनी जार जो नड़िया जो तेलटा बाहर ना तेल अंशटा से सब ऊपर है पूरा बरफ भाया टाण हो जाइए तो देखो से सब हाथ मार भी उठू नहीं देखो तले ही पानी रही ऊपर से सब रही मु ताकू बाहर करी आनिले गोटे बड़ पात्र आनिबे आ सेथिरे ताकू काटिकी मु निजे पीस करके बाहर करछि आपण माने देखुचंती ताकू काटिकी ही बाहर करछि केते मोटा भाव रे आपण माने देखंतु बाहर छु खाली हाथे को बोरा फंगे देना देखुचंती ना पूरा लहुणी परी आपण माने माने ऊपर पूरा भासी जीव से तेलटा
କାହିଁକି ଏତେ ଏତେକୁ ନେଇକି ପାଣିରେ ବସି ମାନେ ପାଣି ସବୁତକ ତ ଯେଉଁ ତଳେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁତକ ପାଣି ସେସବୁକୁ କାହିଁକି କଢ଼େଇରେ ବସେଇକି ଫୁଟେଇବେ ଏତେ ସମୟ, କାହିଁ 8 ଘଣ୍ଟା 5 ଘଣ୍ଟା ଏମିତି ଲାଗିଯିବ। ତ ଏତେ କାହିଁକି କରିବେ, ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ କରିବେ। ହଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବି ଫ୍ରିଜ୍ ନଥିବ ସେମାନେ ଏଇ ଶୀତ ଟାଇମ୍ରେ କଲେ ଭଲ ହେବ, ଯାହାକି ସେ ଉପରେ ବସିଯିବ, ଗରମରେ ହେବ ନାହିଁ, ସେ ସେମିତି ଗୋଳେଇକି ରହିବ ପାଣି ସହ। ତ ଆପଣମାନେ ଏହିପରି ଭାବରେ କରିବେ, ବହୁତ ସର୍ଟକଟ୍ରେ କାମଟା ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରା ପାଣି, ଆଉ ଉପରେ ଯେଉଁ ଭାସୁଛି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ସେସବୁକୁ ବି ମୁଁ ଭଲସେ ହାତରେ ଉଠାଇ ଦେବି, ପୁରା ଯେମିତି ଲହୁଣୀ ଯେମିତି ଭାସେ ପୁରା ସେଇଭଳିଆ ଭାସିଯିବ ପାଣିରେ। ତାକୁ ସବୁକୁ ଉଠାଇ ଆଣିବେ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଢ଼େଇରେ ନେଇ ନେଉଛି, ଆଉ ସେସବୁକୁ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଚୁଲିରେ ବସେଇକି ଫୁଟେଇବି ସେଥିରୁ ତେଲ ବାହାରିବ ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ବଡ଼ କଢ଼େଇରେ ଗୋଟେ ନେଇନେଲି। ଆଉ ଇଏ ଯେଉଁ ପୁରା ଟୁଇଁଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଏ ସବୁକୁ ପୁରା କାମ ପୁରା ନଣ୍ଡଭଣ୍ଡ କରିଦେବ। ତ ତାକୁ ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସମ୍ଭାଳିକି ରଖା ହେଉଛି, ତାକୁ ଧରିକି ହିଁ ରଖା ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁ ତକକୁ ବାହାର କରିଦେଇଛି। ଆଉ ଇଏ ଯେଉଁ ଗାମଲାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ାକ ମାନେ ପାଣି ସୁଧୁ। ଏଥର ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କଢ଼େଇରେ ବସେଇ ଦେଇଛି, ସେସବୁକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁରା ମେଲ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଏହିପରି ଭାବରେ ମୁଁ ସକାଳେ କରିଥିଲି ଏଇଟା, ଯେହେତୁ ମୋର କାମ ଥିଲା, ମୁଁ ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଏଟାକୁ ଗରମରେ ବସେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ସକାଳେ ସକାଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ଟୁଇଁଟା ପିଉଛି, କ'ଣ ପିଉଛି କହିଲେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବ୍ଲୁ ଟି ପିଉଛି। ଆଉ ତାକୁ ଟିକେ ଶିଖେଇ ଦିଆହେଇଛି, ପିଇ ସାରିକି ଟିକେ କହିବ, ସେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଚାଲିଛି। କାହିଁକିନା ସେ ପୁରା ଶିଖିଯାଇଛି, ମନେ ରଖିଦେଇଛି, ଆଉ ସେଟା ବି ସେ ପିଉଛି ମାନେ ପୁରା ମନ ଖୁସିରେ ହିଁ ପିଉଛି ସିଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କ ସାଉଣ୍ଡଟା ଶୁଣନ୍ତୁ। ଶୁଣିଲେ ନା ଆପଣମାନେ, ଭଲ ଲାଗିଲା ନା ତାଙ୍କର ମାନେ ଟି ପିଇବାର ଷ୍ଟାଇଲ୍ଟା ବହୁତ ଭଲ। ଏଥର ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ଯେଉଁ ବସେଇଥିଲି ଧୀରେ ଧୀରେ ମେଲ୍ଟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଉ ସେ କଢ଼େଇ, ସେ ଗରମ କଢ଼େଇକୁ ଧରିକି ହିଁ ସିଏ ଉଠିବ, ତାର ସେଇଟା ହିଁ ନିଶା। ସେ ଉଠିତେ ପଡ଼ିବ, ସେ ଗରମ ହଉ ଯାହା ହଉ। ଏଥର ଦେଖନ୍ତୁ ତଳୁ ସେ ପାଉଁଶ ଯେଉଁ ଥିଲା ତାକୁ ଉଠେଇକି ଖାଇଦେଲା। ବାଃ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ସିଏ ବି ଜାଳ ପୁରେଇବ କହୁଛି। ଏଥର ଦେଖନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପୁଣି ମୁଁ ତାକୁ ବସେଇଥିଲି, ଓଲକେଇ ଦେଇଥିଲି, ଯେହେତୁ ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ କେମିତି ସବୁ ବାହାରି ଆସିଛି। ଏଥର ତାକୁ ମୁଁ ଛାଣିଦେବି। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଚକ୍କରରେ ମୁଁ ଟିକେ ଅଧିକା ତାକୁ ଟିକେ କଢ଼ି ଦେଇଛି, ଯାହାକି ଦିଦି ମୋତେ ଗାଳି ଦେଉଥିଲେ, ଏତେ କାହିଁକି କଢ଼େଇଲ, ଏତେ କଢ଼େଇବା ହେଇନଥାନ୍ତା। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ହେଇଗଲା, ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେସବୁ ତେଲକୁ ମୁଁ ଛାଣି ନେଉଛି, ସେସବୁକୁ ଢାଳି ନେଉଛି ଗୋଟେ ବେଲାରେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏ ଯେଉଁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ଭଳି ହେଇଯାଇଛି, ସେସବୁରୁ କ'ଣ ନା ଆସେ ମାନେ ତେଲ ବହୁତ ରହିଯାଏ। ତ ସେଟାକୁ ଅଧିକା କଡ଼େଇବେନି, ମୋର ଟିକେ ଅଧିକା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ହେଇଯାଇଛି, ଯାହାକି ଏତେ କରିବା କଥା ନୁହଁ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଷଣ୍ଢୁଆସି ଆଣିଛି, ଆଉ ସୂତା କପଡ଼ା ନେବେନି, ଯେକୌଣସି ପଲିଷ୍ଟର କପଡ଼ା ନେବେ। ଆଉ ସେଥିରେ ପୁରେଇ ଦେଇକି ଏହିପରି ଭାବରେ, ଯେହେତୁ ପୁରା ଗରମ ଅଛି ନା, ସେଥିପାଇଁ ଷଣ୍ଢୁଆସି ଦେଇକି ତାକୁ ପ୍ରେସ୍ କରାହେଉଛି, ଯାହାକି ସେଥିରେ ଯେତିକି ତେଲ ଅଛି ସବୁ ବାହାରି ଆସିବ। ଏମିତି କଲେ ବହୁତ ଭଲ, ଯେ ବେଶୀ କଡ଼ିଗଲେ ଏତେ ତେଲ ବାହାରିବନି, ଟିକେ ହାଲକା ରଖିବେ, ଯାହାକି ତେଲଟା ଭଲସେ ବାହାରି ଆସିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ମୋର ତେଲ ହେଇଛି, ମାନେ ଯେଉଁ ଆହୁରି ତେଲ ବାହାରିବ। ଏଟା ପ୍ରାୟତଃ କିଲେ ଉପରେ ହେବ ତେଲ।
ତ ଆପଣମାନେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଟ୍ରାଏ କରିପାରିବେ। ଆଉ ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବେ। ରହୁଛି ନମସ୍କାର, ରାଧେ ରାଧେ।